Imamo problem. Prvi znak da nešto strujom nije kako treba, ovaj broj ovdje. Pokazuje 12,1 voltu i 67%, što kad je sve ugašeno u kući ne bi trebalo da bude tu. Ovdje bi trebalo da bude 12,8 do 13. Ništa nije uključeno, znači ni telefoni se ne pune, ništa ne radi, a mi imamo 12,1. Znači nešto se događa sa vodenicom. Idemo to da provjerimo. Sad kad smo stigli kod vodenice, sad i vidimo šta je problem. Vidite onaj lager tamo kako fino vrti, onaj u samu vodenicu. A vidite ovaj ovdje, ovaj se raspao skroz, eno mu čak i deo tamo. Što je najveći fazon, ovo sam podmazao pre nekoliko dana, pre 2 dana u stvari. Danas je ponedjeljak, ja sam podmazao u subotu, u petak u stvari, izvinite. Sve je izgledalo kako treba, kako to brzo ide. Sve radi, onda sve prestane. U krajnjoj liniji nije ni loše što se sad dogodilo, zato što je ipak lepo vreme, nije hladno, ali će mi trebati vremena sa ovo da zamenim. Jer moram sada sve ovo da odvrnem odavde, čak i onaj prednji deo, moram prvo da zaustavim vodu i onda moram da odvijem ovaj kardan od osovine. Onda drugi deo osovine moram da odvijem da bi mogao da skinem ovaj nosač i da promenim lager. Ne znam u čemu je problem, radilo je sve kako treba. Ja mislim da će čitav trošak da bude negdje oko 30 eura, možda 40, ako vidjet ćemo. Nemam pojma ni koliko je cena lagera i verovatno neće toliko koštati. Ali da budemo na sigurnijoj strani, bolje da kažem da će koštati 40 eura pa da me košta 10, nego da kažem 10 pa da me košta 40. On i dalje pravi struju, izgurat ćemo, pošto je već maltene kraj dana. Neću stići da skinem ovo sve i da odem u prodavnicu i da kupim drugi deo. Oni u 5, ja mislim, zatvaraju. Sada je negdje oko 3 popodne, znači da nema šanse da se ne bi ja zezao s ovim, nego ću fino sutra ujutro da ustanem ranije, da sve to poskidam i da budem spreman i da odem da kupim, da mogu sve u jednom danu to da skinem i da namestim. Ja ne zovem apps, radim sve sam, ali ako me košta 40 eura svakih 6 mjeseci da nešto ovako popravim, prihvatam se toga nego da plaćam struju koliko ljudi trenutno plaćaju. Izdržat ću ovo do sutra ujutro, samo ću ga dobro podmazati da čisto da radi bolje, da mi se ne ošteti osovina, a sutra ujutro nastavljamo. Vidjet ćete. Dobrodošli sutradan. Danas skidamo one delove i nosimo da kupimo nove i da to sve zamenimo. Prvo što radim, pokušat ću samo da zaustavim točak kada ne zaustavljam vodu, pa ćemo da vidimo kako to radi. Ako ne budem mogao tako, onda moram izaći gore na vrh i izvući cev iz vode. Sad ću da obezbedim onaj točak da mi se slučajno ovo ne odvali ovdje ova lopata, da mi ne otkine ruke.
Kao što ste vidjeli, muke moje niko ne zna. Sad kad sam ovo skinuo, idem moram ići da kupim čitav deo. Vidite kako se razvalio skroz lager. Kućište je puklo, zato je lager otišao. Vjerovatno je voda ulazila, nije bilo podmazivanja i to ti je, ja nisam ni vidio da je kućište puklo i vjerovatno ga i kućište nije držalo kako treba i previše vibriranja, balansiranja, ne znam ja čega. I samo je... Vidimo se ponovo kad se vratim sa novim delovima. Kupio sam novi deo, sad ćemo da ga namestimo, da sve zavrnemo nazad, da podmažemo, da pustimo vodu i da vidimo šta će da se dogodi. Znam šta će se dogodi, vrteće sve kako treba, bit će sve kako treba. Nema šta da mu se dogodi, mora da radi, mislim to mu je zadnja opcija. Ako ne radi danas, radit će sutra. Radit će garantovano danas. Sada ću da namontiramo ovaj deo i idemo dalje. Moramo da ga pustimo u pogon pre mraka. Stvarno ne znam koliko ćete uspjeti da vidite sve. Mislim da mi ona Nikonova kamera napokon zakazala da je crkla i jednostavno ako sam išta snimio, snimio sam, ako nisam gledat ćete samo iz ovog ugla. Vratio sam kardan gdje treba da bude, sve nacentrirano, skinuta je onaj kanap što vežem točak obično onako samo u slučaju kad mi je voda puštena da ne bi slučajno okrenuo da mi ovdje s ove strane nešto ne spadne. Sve je oslobođeno, sve je spremno. Jedino što sad trebam da uradim, idem da pustim vodu i moram da sačekam da se ova cev prime, ova za vodu, onda ćemo i vidjeti neke rezultate u vezi struje. Idem sad da pustim vodu pa idemo dalje. Kao što vidite, voda je puštena. Ja sam ranije puštao vodu sve pomalo, da se kao napuni cev, ali sam na kraju shvatio da to malo puštanje u stvari ne čini ništa dobro, zato što se prave vazdušni jastuci i onda moram da dižem cev na nekoliko mjesta da isteram te vazdušne jastuke. A on ovako sada uzima i gura što god može više, što jače.
Ostavit ću ga ovako, bar jedno sat vremena moram da ga ostavim, onda ću da se vratim da provjerim da li prime ili nije. Moje je sada da sedim u kući da čekam, što sam rekao, jedno sat vremena, da se vratim da pogledam ovu cev od početka do kraja, ako ima igde vazdušni jastuk da ga istaram, ako nema još bolje, a u stvari znaću ako bude počeo da mi pravi onu struju što meni treba, znaću tačno, jer ja po obrtajima znam koliko mu je kapacitet. Ništa, sedimo i čekamo, pa kako mi Bog da. Pošto mi je pao mrak sinoć i nisam stigao da snimim kako brojevi izgledaju, u stvari nisu se brojevi još dogodili, cev se nije bila dopunila, jutros evo kad sam ustao, ono što sam vam pričao, koliko treba da bude, treba bude najmanje 12,8 kad je sve upaljeno. Evo sad, sa novim lagerom i sa novim svim što sam namestio imamo 13,1 voltu i 100% u baterijama. Brojevi su odlični i ovo će najvjerojatnije još više da raste, jer ovo je tek sa početak dana. Ja se stvarno nadam da će ovo nekada toku dana vjerovatno da se digne na 13,5, čak možda i blizu 14. I kao što vidite, sve jedna faza radi kako treba, sve se kreće kako treba da se kreće, sve pod kontrolom. Imamo 0% problema, kao što vidite ove nule ovdje dole. Znači, ništa ne skudeva, struja ne varira i sve radi kako treba da radi. Sad idemo da vam pokažem dole kako onaj novi lager leži i kako sve izgleda. Novi lager postavljen, vidite kako fino vrti. Stari lager još uvijek tamo, podmazano sve. Voda radi, sve funkcioniše, sve je ekstra podmazano, kao što vidite. Sve fercera kako treba da fercera. Kao što ste vidjeli, sve smo rešili, sve smo sredili, sve smo završili. Deo me koštao 2600 dinara. Moj rad je priceless, što bi rekli neprocenjiv. I za 2600 dinara popravka je završena i sad nešto razmišljam. Da li meni ovo bilo teže da uradim ili da imam struju, državnu struju u kući. Ja mislim da je ovo mnogo bolje. Da jedan put u 6 mjeseci platim 2600 dinara, ako je toliko, jer ono, ja mislim, je bio defekat neki u ležaju. Nije ni u ležaju, nego u kućištu. Zato je puko, jer onaj prvi normalno radi sve. I ako trebam jedan put godišnje da menjam i kućište i ležajeve, da kažem da mi košta 3200 dinara godišnje, opet je mnogo bolje nego 30.000 mesečno koliko ljudi trenutno plaćaju. Nadam se da ste nešto naučili u ovom videu, nadam se da smo zaslužili vaš komentar, like, subscribe, a mi do sljedećeg puta vidimo se.